आम 50 टंका को लोक को खावा दौचे 50 टकर आजिका डेट्रे भाविले कि नुह गोटे दहीबरा दाम भी 50 टका नुह गोटे दोसा दाम 60-70 टका 50 टका लोक पेट भरी खाया दौचे जिते खाई पारे। हाय हेलो नमस्कार मु संजय आपन स्वागत करूँ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे। तो मु आसी पहुंच जाई जहाँकि अनलिमिटेड खाया 50 टकर भात सहित माछ सहित अंडा अंडा सहित चिकेन जहाँ खाइबे अनलिमिटेड खाइबा। तो भाई आम आज आज टे टेस्ट करिया केमती कौन खाइबा अच्छी तो चलूँ जी आम टेस्ट करिया। तो मो चैनल जदि नुआ अच्छे चैनल टी सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक ऑल करते जहाँकि नुआ नुआ वीडियो अपडेट आपन पाखे पहुँची। तो आड्रेस टी हूँ हाईटेक छक रु पुरी बाईपास जहाँकि गला लेफ्ट साइड रे ही पड़ो भाई दुकान जहाँकि हूँ बिरियानी दरबार। तो चलो जी आम टेस्ट करिया कौन केमती अच्छी भाई खाई आपको रिव्यू दूसरी। तो फॉलो मी आस बिरियानी दरबार ओनर सहित टे कथा भाई साथ कथा भाई आप ना केमती कौन अच्छा एक्चुअली मो नमस्कार सब भाई भौणी मानू मो ना है हीरा बाबू आमर काउंटर ना है बिरियानी दरबार आमर एमती 3टा काउंटर जो पांड्रा छक डेला जोटा आम हैदराबादी बिरियानी गोटे मेन ब्रांड से अच्छी गोटे SBI कॉलोनी गोटे गोटे ये अच्छी आम 50 टंका को लोक को खावा दौचे 50 टकर आजिका डेट्रे भाविले कि नुह गोटे दहीबरा दाम भी 50 टका नुह गोटे दोसा दाम 60-70 टका 50 टका लोक पेट भरी खाया दौचे जिते खाई पारे। आउ गोटे अच्छे केमती आम 50 टकर ये ना जहाँ पाइबू जानते कौन सस्तार कौन कौन दे देव आप देखिए पारे आम पिला भी देखी कौन कौन रोचे माने ना भात भी दौर अरुआ भात ये ना पोक फोक से ना माने हाइजीन भी रोचे हाइजीनिक मेंटेन टा रोची भल राइस टा आपनकर खाइबा नहले आज्ञा देखो पर डे 400 लोक खाऊँ गोटे जिनस अच्छी आज्ञा जो 100 टका जिनस 100 टका गोटे जिनस को आप 10 टकर बिकिबे खाइबा जिनसटा भल न रही लोक आसबे 10 टका नौ खाଇବା भल दौनी लोक ना सस्ता दौर एत भिड़ ना से भूल आज्ञा ये ना पाख लोक लोक दूर भी आई खाऊँ टेस्ट रोचे जमी आम माछ मिलले दौर भात डाली सलाड माछ 50 टका कि माछ जगह चिकेन भी नहीं पारे 50 टका ता जगह आप अंडा भी नहीं पारे। बिरियानी आमर चिकेन बिरियानी अंडा बिरियानी सादा बिरियानी से भी 50 टका रोचे सादारे आमर आज सोयाबीन तरकारी केबे पोटल केबे पनीर ना कि माने से चेंज हो जाए आमर आमर केबे केबे मटन मुंड भी देउ आम मटन मुंड कषा मटन मुंड भी कषा कर से भी 50 टका रोचे आमर चुंगड़ी से भी 50 टका पराठा कला कषा से भी 50 टका। अच्छा ये जो आइटम टा कोन बारी अनुसार किछि रहउछि ना सब बारी रे सब दिन सब रहउछि बट लेकिन जो आमर मटन मुंडाटा से माने बार देखि होछि बुधवार शुक्रवार रविवार प्राय दिन तो मटन मुंडा एते भल मु जो मटन आनु सेटा भल मटनटा ता सप्ताह 3 थर से काटुछि बुधवार शुक्रवार रविवार। अच्छा बिरियानी टा सदाळे रहउछि ना बिरियानी सब दिन आमर माछ चिकेन अंडा बिरियानी सब दिन होछि सब दिन आमर सेटा रहउछि पर डे जो कहले कि केते सेल रहउछि माने पर डे आमर 400 लोक खाउछन्ती 400 लोक। अच्छा बारी अनुसार ना सब बेले ना सब दिन आमर फिक्स अछि 400 लोक माने 400 लोक किंबा माल बढ़ी जाऊ को कि माल तो बढ़ुन मालटा सरी जाउछि हमर फिक्स होछि एठी 400 प्लेट माने 400 प्लेट आसीबो ता ऊपर। अच्छा आपनकर टाइमिंग टा केमती कोन रहउछि हमर टाइम टा 12टा गाड़ी नागुछि 12टा बरे जिबार तो टाइम नाही किछि कोन से घंटा भीतर सरी जाउछि किंबा 2 घंटा भी सेटा रिटर्न टाइम तो हमर केतोटा टाइम लास्ट सेही 3टा रहउछि हमर 3टा टाइम नले 2टा रे सरी जाउछि हमर 2टा भीतर सरी जाउछि। ओके थैंक यू भाई। तो चलो जी गोटे भाई को पचारे केमती कौन खाइबार टेस्ट अच्छी भाई आप नाटा मो नाटा कीर्तन आपन कौन नहीं मु माछ मिल लेछि माछ नहीं खाइबा केमती कौन अच्छी खाइबा बहुत बढ़िया अछि बहुत बढ़िया अछि ना आपन एटे केत थर खाइले मु 2 मास खंड हेलाने खाउछि आ तो 50 टका रे खाइबाटा दोसंदी सफिशिएंट खाइबा दोसंदी
50 ଟଙ୍କା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଥର ପଛରେ ଆଗରେ ଭାତ ଡାଲି ଯାହା ମାଗିବେ ଆଉ ଖାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଅଛି ତ? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ବଢିଆ ଅଛି ବଢିଆ ଅଛି ବହୁତ ନା? ବଢିଆ ଅଛି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ନା? ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ ବୋବାଲ ଫୁଲ ବୋବାଲ ନା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଣେ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କେମିତି କଣ ଯାହାକି ଚିକେନ ମିଲ୍ ର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଭାଇ ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରୁ ଦେଖିକି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରୁ ଦେଖିକି ଯୋଉଠି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତେଣୁ କମ ପଇସାରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ମାନେ କଣ ସେମିତି ତ କିଛି ପହଞ୍ଚି ନଥାଉ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଆମ କିଛି କାମରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ଖାଇଦଉ ଭାଇ ତାପରେ ଯାଉ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଖାଇଲୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମିଳି ବହୁତ ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପୁରା ଘର ଖାଦ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ମିଳୁଛି? ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବୋବାଲ ଅଛି ଭାଇ। ଆପଣ ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିକି ଅନଲାଇନ ରେ ଦେଖିକି ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ। ଖାଇବା ତାହେଲେ ଠିକ ଠାକ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଭାଇ ଖାଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯାହାକି 50 ଟଙ୍କାର ଅନଲିମିଟେଡ ଖାଇବା ଯାହାକି ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଣିବା ଭାଇଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କଣ ଅଛି। ଆସ ଭାଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଦିଅ। ଅର୍ଡରଟା ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇଙ୍କୁ। ଆସ ଯିବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କଣ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମିଲ୍ ଯାହାକି ଚିକେନ ମିଲ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ରାଇସ୍ ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଗ ଡାଲି ତାର ଗୋଟେ ସାଲଡ ଅଛି ଚିକେନ ଅଛି ଚିକେନ 3 ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଖାଲି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଅଛି। ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଝୋଳଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚିକେନ ମିଲ୍ ଆଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ମାଛ ମିଲ୍ ବି ଆଣିପାରିବେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଖାଇବା ଏବେ ସରିଲା ଖାଇବା ମସ୍ତ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଖାଇବା 50 ଟଙ୍କାର ଅନଲିମିଟେଡ ଖାଇବା ଭାଇ ଖାଇକି ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କେବେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବି ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କେମିତି କଣ ଭାଇଙ୍କର ଖାଇବା ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।